Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal des provinces que j'ai le plaisir de présenter avec Raouda Saleh. Bonsoir Raouda. Bonsoir Magie, bonsoir téléspectateurs. Bienvenue sur ce plateau. À Ati, dans la province du Bata, le gouverneur a lancé la semaine de l'arbre placé sous le thème « Planter et entretenir un arbre, c'est lutter contre la désertification et être résilient au changement climatique ». Le reportage est de Mamataïeb Dibrir Alour. C'est parti pour l'édition 2020 de la semaine provinciale de l'arbre dans le Bata. Le choix est porté sur l'hôpital provincial d'Ati en construction pour la mise en terre d'un nombre important de plants fruitiers et forestiers. Cette opération est organisée par la délégation provinciale de l'environnement avec l'appui de la Fondation Grand Cœur et la mairie de la commune d'Ati. La commune prévient le maire Abakar Moussa Kaïdala veillera strictement à l'entretien et la protection de ces arbres destinés à fournir de l'ombre et des fruits au personnel médical de cet hôpital qui sera bientôt inauguré et aux gardes malades. La participation de la Fondation Grand Cœur dans les efforts de reboisement est une option stratégique de sa présidente fondatrice, la première dame Hinda Debi Itno, dira son point focal provincial Souad Brahim. L'arbre est, selon les délégués provinciaux de l'environnement du Bata, Brahim Senoussi Imam, un élément essentiel dans la vie de l'homme. C'est pourquoi le gouvernement, à travers le ministère en charge de l'environnement, met l'accent sur sa protection. Selon le gouverneur de la province du Bata, Benaïdo Tatola, le fruit d'une profonde méditation eu égard au changement climatique qui affecte notre planète. Le gouverneur a ensuite procédé à la mise en terre d'un arbre suivi de tous les responsables administratifs, civils et militaires, ainsi que les chefs traditionnels et les leaders de la société civile présents à la cérémonie. المشاهدين الكرام، أهلا بكم في نشرة الولايات باللغة العربية، والبداية بمدينة آتيا حاضرة ولاية البطحاء. كما تفضلت الزميلة ماجي بأسبوع الشجرة الوطني والذي أطلقه الوالي تحت عنوان ازرع شجرة وحافظ عليها من أجل مكافحة التصحر والزحف الصحراوي بمدينة البطحاء. تم فيها مناسبة تقديم معدات للوقاية من فيروس كورونا. هذه البادرة قام بها أعضاء مكتب الشبكة البرلمانية من أجل الشعب وتنمية المجتمعات الريفية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك من أجل تعزيز النشاطات الولائية للحد من انتشار فيروس كورونا. كذلك وإلى ولاية سلا، حيث قدمت الحكومة التشادية مساعدات غذائية لمختلف المحافظات التابعة لولاية سلا. ترأس المناسبة حاكم الولاية العميد عبد الرحمن علي محمد، وذلك من أجل الوقوف مع الشرائح الضعيفة. محمد هارون بقرين والتفاصيل. هذه اللفتة الإنسانية البارعة تدخل في إطار السياسة الرشيدة والحكيمة ضمن توجهات برنامج جمهورية الرابعة لصاحب الفخامة مارشال البلاد إدريس ديبي إتنو، الذي يعمل دائما من أجل رفاهية المواطن التشادي وإدخال البهجة والمسرة في نفوس طبقة الشريحة الضعيفة بمختلف ولايات البلاد. وعليه جاء دعم ومساندة الحكومة لشرائح الضعيفة، فالمعونة والإغاثة هذه تقدم لمحافظات ولاية سيلا في كل من كيميتي، أدي وكوكو أنغرانا ثم تيسي، وهي عبارة عن 100 طن من الغلال و400 كرتون مكرونة بالإضافة إلى 400 باقة زيت. هنا من جانبه والي ولاية سيلا العميد عبد الرحمن علي محمد قال بأن هذه البادرة الإغاثية قدمت في الوقت المناسب، بحيث أن المنطقة عانت من جائحة كورونا ولحق بها الفيضانات، معززا الوالي جهود الحكومة المتمثلة في صاحب الفخامة المارشال إدريس ديبي إتنو، الذي يهتم وما زال يؤتي اهتماما وأولوية خاصة لرفاهية شعبه. كذلك قدم العميد عبد الرحمن علي محمد توجيهات صارمة كي تصل هذه المعونات الإنسانية والإغاثية لمستحقيها. كما عاقبه محافظ محافظة كيميتي آدم حسن فضة ممثلا لزملائه، الذي سمي هذه البادرة بالمكون من أجل إنقاذ حياة الأسر الضعيفة،
بالدور المنوط الذي يقوم به مارشال البلاد، مؤكدا بأنها ستصل إلى المعنيين بالأمر. وبهذا قد أفلح الفالحون بالدعم الإغاثي الموجه من قبل حكومة الجمهورية الرابعة، مما أثلج نفوس سكان مدينة غوزبيدا سائلين المولى عز وجل أن يبارك للعباد والبلاد. Dans le Mandoul, le gouverneur de cette province a initié une rencontre de plaidoyer. C'est une réunion qui vise à expliquer à la population les mesures barrières contre la Covid-19. Suivez le compte rendu de Ditangengeta Félix. Cette rencontre de plaidoyer contre la Covid-19 regroupant le cadre technique de la santé, préfets et sous-préfets, délégués des différents services déconcentrés de l'État, chefs traditionnels, responsables en charge de la sécurité, leaders religieux et partenaires au développement vise à redoubler les efforts à tous les niveaux pour booster hors de la province impactant notre pays, le Tchad, la pandémie à coronavirus. Le délégué sanitaire de la province du Mandoul, Mahamat Saleh Oumar, a insisté sur la persistance de la maladie à coronavirus et en appelle les uns et les autres à plus de vigilance, quand bien même le Mandoul n'a enregistré qu'un seul cas importé qui s'est soldé par le décès du patient le 29 mai 2020 au district de Goundi. Le consultant de l'UNICEF, Jasfnan Edouard, a, au nom des partenaires du système onusien, réitéré leur détermination à accompagner le gouvernement dans la lutte contre Covid-19, car il s'agit de la santé publique. Après échange d'avis sur des nouvelles stratégies de sensibilisation assez poussées, la gouverneure de la province du Mandoul, Mme Diamra Betolnga, demeure optimiste et reconnaissante aux partenaires au développement et aux différentes sensibilités socio-professionnelles et politiques impliquées, soit au titre individuel ou collectif dans la lutte contre cette pandémie Covid-19. L'administratrice provinciale du Mandoul, Diamra Betolnga, s'appuie sur la disponibilité des ressources humaines pour minimiser les risques de propagation. Aucun développement durable n'est envisageable en dehors des ressources humaines valides et en bonne santé, a-t-elle conclu. D'une réunion à une autre, la gouverneure de la province du Mandoul, Diamra Betolngar, a procédé à la remise officielle du document du mécanisme africain d'évaluation par les pairs aux autorités administratives, civiles et militaires pour la bonne gouvernance. وفي ولاية مندول حيث قام الحاكم والمسؤولين بتوعية المواطنين حول احترام الإجراءات الوقائية وحول الموجة الثانية للحد من انتشار فيروس كورونا. من مندول إلى البطحاء حيث قام مؤخرا الأمين العام لمحافظة البطحاء الشرقية السيد عبد العزيز حسين عوام ممثلا للحاكم برفقة عمدة البلدية وعدد من المسؤولين، قام بزيارة لمقر جمعية الرحمة التي قامت بإيواء الأسر المتضررة جراء الفيضانات التي اجتاحت مدينة أم حجر خلال الأيام الماضية. كان ذلك حيث كان في استقبالهم رئيس الجمعية الشيخ النور محمد إبراهيم. محمد السلي غلام والتفاصيل. تأتي زيارة الأمين العام لمحافظة البطحة الشرقية لمقر جمعية الرحمة تشجيعا وعرفانا برد الجميل لما قامت به الجمعية من تقديم مساعدات وخدمات لصالح أكثر من 400 أسرة تضررت جراء الفيضانات التي اجتاحت معظم أحياء مدينة أم حجر. هذا وقد تكفلت الجمعية بنفقة هذه الأسر منذ ما يقارب الأسبوعين، وذلك بتقديمها مبلغا ماليا قدره 4000 ريال تشادي لكل أسرة. كما تقوم الجمعية بتقديم المؤنة الغذائية كل يوم، والتي تتمثل في اللحوم، الأرز، الدقيق والغلال، بالإضافة إلى تقديم المياه الصالحة للشرب لصالح الأسر، فضلا عن الوجبات التي تقدم للأسر التي تفتقد لأواني الطبخ. في كلمته بهذه المناسبة سرد الشيخ النور محمد إبراهيم رئيس جمعية الرحمة، والذي قال إن ما يقومون به من مساعدات ما هو إلا واجب وطني، وتلبية لنداء مشير تشاد رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو للوقوف مع الأسر المتضررة. شاركت باستضافة أسر من المتضررين من الفيضانات وباستضافة مركز لتحفيظ القرآن العظيم
وقد سجلت أكثر من 400 أسرة متضررة، ولله الحمد قد قدمت ل100 أسرة متضررة مساعدات مادية تتكون من 4000 لكل أسرة. 100 من الأسر استفادت من هذه المساعدات، واستفاد النوع الآخر من الطعام والشراب الذي يقدم في هذا المركز. كما تحدثت إحدى المستفيدات والتي شكرت بدورها رئيس الجمهورية مشير تشاد إدريس ديبي إتنو. ونشكر ناس المير وناس الكلار والناس كلهم فاتوا لنا بعربات ونقولونا هم اجرهم جابونا في المكان اللي ما عنده فيضانات ركبونا فوق وجابونا المركز حق الشيخ النور الله اجره ودخل الجنة وناس التابعين. نشكر الناس كلهم. أما عمدة بلدية مدينة أم حجر عبد الرحيم عبد الله لابد فقدم باسم سكان المدينة الشكر للجمعية، وقال إن الأهالي المتضررين بحاجة ماسة إلى المساعدة، وما قامت به الجمعية ما هو إلا جزء من مساعدات. وأخيرا تحدث الأمين العام لمحافظة البطحة الشرقية السيد عبد العزيز حسين عوام ممثلا لحاكم الولاية، حيث نقل رسالة الحاكم للأسر المتضررة ولجمعية الرحمة لما قامت به من عمل إنساني لصالح الأسر المتضررة، وقال إن الحكومة سوف تقوم خلال الأيام القليلة المقبلة بتقديم مساعدات للسكان المنكوبين، وذلك بتوجيهات من قبل مشير تشاد إدريس ديبي إتنو، مقدما نداء لأبناء مدينة أم حجر بصفة خاصة وللتشاديين بصفة عامة بأن يحزوا حزو جمعية الرحمة. وأنينا من الألمية بدأت الحكومة ما قاعدة ساكت، هي الليل والنهار مراقبين فوق، والليل والنهار نور الجهات المختصة بكون أم حجر دي كلها تضرر. عشان ده الحل حنان الأسهل اللي جينا أول حل ده الوالي ولاية البطحة جانا هنا شافاكو ده أتأسف ده الشغل ده موسم مرة واحد. أنا جيت ونقبل لابد الشغل الجواب ده خلاه في الأيام الجاية ده أن هنا كلها نقوم وتلقوا الشغل الجواب ده كله أي واحد يلقاه. هذا ونشير إلى أنه في نهاية المناسبة قام المسؤولون بتفقد أحوال الأسر المتضررة. وللتذكير فإن جمعية الرحمة هي من الجمعيات المحلية وهي وليدة مدينة أم حجر، وتنشط في العديد من المجالات الاجتماعية. La cellule de liaison et d'information des associations féminines en partenariat avec l'UNFPA a lancé la campagne de sensibilisation sur la prévention et la gestion des conflits dans la commune Agoré, dans le département de Niampédé. La cérémonie a été présidée par le préfet du dit département. Le reportage est de Moustapha Ouarou. Cette campagne qui a pour objectif de renforcer la capacité de jeunes au processus de paix au niveau communautaire dans la Niampédé, province du Logone oriental, et le Barsara dans la province du Mandoul, a vu la participation des autorités administratives, religieuses, traditionnelles et des jeunes de différentes associations de la place. La présidente nationale de la CELIAF, Neunda Maji Neylar Clarisse, appelle les autorités locales de s'engager davantage dans la construction d'une paix durable. La présente cérémonie de lancement de la dite campagne se tient en prélude de la campagne proprement dite appelée quinzaine de la caravane de sensibilisation axée sur les thèmes de la Covid-19 et de la prévention. Elle a pour finalité d'engager les principaux acteurs, dont les autorités administratives, militaires et civiles, traditionnelles et religieuses locales, dans cette démarche de la communication pour un changement de comportement. Lançant cette campagne, le préfet du département de la Niampédé, Abdelkerim Tahir Ali, souligne que cette initiative cadre parfaitement avec la politique des plus hautes autorités du Tchad, au premier rang duquel le maréchal Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, qui met toujours l'accent sur l'importance de la paix et la cohabitation pacifique, gage du développement socio-économique du pays. المشاهدون الكرام، ما زلنا نتجول في ولايات البلاد، والآن إلى لوغون الشرقي، حيث ترأس محافظ نياmpédé عبد الكريم طاهر علي بمدينة غوري حملة توعوية للوقاية وإدارة الأزمات، وذلك بتنظيم من خلية الربط والإخبار للجمعيات النسائية المعروف اختصارا بسلياف بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.
ومن لاغونا الشرقي إلى ولاية سيلا، حيث نصب رئيس محكمة الدرجة الكبرى لمدينة غوزبيدا نصب منفذ الأحكام بمحكمة الاستئناف بالمدينة، والذي عين مؤخرا بمرسوم رئاسي. المناسبة جرت بمقر المحكمة. محمد هارون بوغرين والتفاصيل. عين ريماجي برداباي بقرار وزاري رقم 081 الصادر بتاريخ 6 من يوليو لعام 2020. عين منفذا للأحكام بمحكمة الاستئناف بأبشا لدى محكمة الدرجة الكبرى لمدينة غوزبيدا. وبعد هذا التعيين جرت مراسم تنصيبه بقراءة كاتب العدل قرار تنصيبه، متناول سيرته الذاتية ومدى اهتماماته بالسلك القضائي. كذلك تحدث مساعد مدعي الجمهورية بمحكمة الدرجة الكبرى لمدينة غوزبيدا حسن إبراهيم عن مهنية القضاء، مقدما بعضا من النصائح والإرشادات لصالح منفذ الأحكام الجديد ريماجي برداباي بأنه يواجه كثيرا من التحديات، وأن مجال عمله أوسع، ومن أجل إكمال ما يقوم به من ممارسة يتطلب الوقوف والتعاون معه من قبل السلطات الإدارية والتقليدية بولاية سيلا. كما أشار رئيس محكمة الدرجة الكبرى بغوزبيدا جلاسيم سونفوني إلى المرسوم الرئاسي 050 القاضي بموجبه بتنديد منفذ الأحكام الجديد المصطلح القانوني. هذه العبارة أعلن بأن منفذ الأحكام ريماجي برداباي نصب رسميا، وبعد إذن وقع الأطراف على محضر التنصيب الذي يدخل حيز التنفيذ، كما يسجل وينشر بسجل الوزارة. Le département d'El Ouïa est aux couleurs du mouvement patriotique du salut. Le préfet Djidandé Virginie, militante du parti, a imprimé des pains à l'effigie du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno. Le reportage de Doba Djansalah. Le militantisme se démontre en action concrète sur le terrain. Les militants du MPS du département d'El Ouïa veulent bien le prouver. Désormais, ils sont habillés en pain à l'effigie du président fondateur du MPS pour montrer ce qui se trouve dans leur fort intérieur, l'attachement aux idiots du parti. L'initiative est du préfet de El Ouïa, Madame Djidandé Dember Virginie. Par ses propres fonds, elle a imprimé d'étoffes aux couleurs du parti MPS pour être distribuées aux militantes et militants de El Ouïa. Monsieur le Président, grand camarade, nous voulons sincèrement t'apprécier pour tout ce que tu as fait, pour les sacrifices consentis. Nous voulons juste dire merci. Vous méritez tout notre soutien. C'est pourquoi je baptise cet acte que je pose ce matin, maréchal du Tchad. Vous méritez notre honneur, je vous soutiens. Dans les rues de Lagon, ils sont des centaines de femmes de l'OF-MPS et des jeunes du RJ-MPS à arborer des chemises en pain cousu à l'effigie du parti MPS. إلى مدينة بنغور حاضرة ولاية مايوكي شرق نظم فيها لقاء تفاكري بين أعضاء الاتحاد الوطني لتجار الحركة الوطنية للإنقاذ من أجل مناقشة المواضيع المتعلقة باستعداد لخوض الانتخابات المقبلة ودراسة بعض المواضيع المتعلقة بتطوير القطاع التجاري بالولاية. من بنغور إلى بشا، حيث نظمت رابطة الصحفيين التشاديين الناطقين باللغة العربية فرع ولاية وداي نظمت دورة تدريبية في التنمية البشرية حول اكتشاف المواهب، وذلك بمركز البحوث والتكنولوجيا بالمدينة. زينب الطيب محي الدين والتفاصيل. ضمن نشاطات رابطة الصحفيين التشاديين الناطقين بالعربية فرع ولاية وداي التي تهدف إلى تنمية قدرات الصحفيين واكتشاف المواهب الجديدة في الإعلام، اختتمت فعاليات الدورة التدريبية الثانية في التنمية البشرية حول اكتشاف الهوايات. مناسبة استحلت بكلمة الرابطة من قبل رئيس رابطة الصحفيين بالولاية السيد عمر علي إدريس، الذي شكر إدارة المركز والمدرب وأعضاء الرابطة.
باسم المشاركين أحمد عمر جمعة قدم عرفانه لرابطة الصحفيين طالبا من المعنيين إقامة مثل هذه الدورات التي تكشف هوايات الشباب وتسهم في آليات الدمج الاجتماعي. من ناحيته المدرب يونس السيوط يونس شجع المشاركين بالالتحاق بمثل هذه الدورات الإنمائية. وننوه بأن الدورات التدريبية في هذه البلاد بمثابة أعمال طوعية، وأناشد الشباب على دعم القائمين بمثل هذه الدورات والمشاركة الفاعلة. مدير الهيئة الوطنية للإعلام السمعي البصري بأبشة أحمد داود آدم أثنى جهود القائمين بالدورة داعيا المشاركين بترجمة ما تلقوه في عرض الواقع. أعتقد أن اكتشاف الهوايات تبدأ من الفصل الدراسي الأول من التلميذ. في الفصل الأول التلميذ كلما تكبر قدراته تكتشف هواياته. أشكر رئيس رابطة الصحفيين الجادين الناطقين بالعربية فرع ولاية وداي، هذا جهد كبير يقدر رغم مثل ما ذكرت الإمكانيات المحدودة، وأتمنى أن تستفيدوا من هذه الدورة. كما قدمت مسرحية تجسد أهمية اكتشاف الهوايات وشهادات مشاركة لبعض الشخصيات وشهادات مشاركة للمشاركين في الدورة. L'Union nationale des commerçants du MPS du Maïkébi-Est a organisé une rencontre de concertation entre ses membres. Une rencontre qui vise les perspectives des élections à venir. Le reportage est de Alain Yomo. D'emblée, le président de l'Union des commerçants du MPS du Maïkébi-Est, Alhaji Bouba, dit qu'à cause de la Covid-19, l'opportunité ne s'est pas prêtée pour avoir cet échange sur la vie de l'organisation avec en toile de fond la préparation des futures élections. Alhaji Bouba demande à ses camarades de se faire recenser massivement ainsi que les membres de leur famille sur les listes électorales. C'est à ce prix seulement que le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno pourra compter valablement sur les opérateurs économiques pour une victoire sans tâche aux élections à venir. Le secrétaire général provincial Lissadi Abdelbanar Fala, pour sa part, appelle à l'unité, à l'entente pour booster l'économie locale et partant celle du Tchad à travers la construction prochaine du pont sur le fleuve Logone. Des commerçants ont présenté leurs doléances apportées à la connaissance de la hiérarchie du parti. Gaïan Soare, membre du bureau politique national, précise que la santé politique du parti se mesure au dynamisme et à l'engagement de ses militants ainsi que de tous les organes de masse, y compris celui des commerçants. Gaïan Soare invite les commerçants à se mettre au travail pour une mobilisation générale en vue de vaincre toutes les batailles électorales. كما تابعتم في الصور في مدينة دوبا تم فيها مناسبة تقديم معدات للوقاية من فيروس كورونا المستجد. هذه البادرة قام بها أعضاء مكتب الشبكة البرلمانية. Une cérémonie de remise des matériels de protection contre le coronavirus à Doba. C'est un geste fait par les députés membres du bureau du réseau des parlementaires pour la population et le développement de la communauté rurale en partenariat avec l'UNFPA en vue de renforcer les activités du sous-comité provincial de sensibilisation pour la lutte contre la Covid-19. Mbaïnassim Dieudonné. Ce sont au total 74 seaux d'eau, 74 coques amarres communément appelées sacan, 370 cachinets et 3 cartons de savon qui ont été remis au sous-comité provincial de sensibilisation pour la lutte contre le Covid-19 du Logone oriental. La députée Aïmadi Opportune, représentant les membres du réseau des parlementaires pour la population et le développement A, au nom de ses collègues et de leurs partenaires UNFPA, souligne que ce geste vise à contribuer dans la lutte contre la Covid-19 dans les départements de la Pendé et de la NIA. Réceptionnant ces matériels, le coordinateur adjoint du sous-comité provincial de sensibilisation pour la lutte contre le coronavirus du Logone oriental, Ganda Tawo Amia, a, au nom du gouverneur de la province du Logone oriental, remercié les donateurs avant de renseigner que ce geste vient à point nommé au moment où le sous-comité constate partout dans la ville le relâchement des mesures d'hygiène et d'assainissement édictées par le gouvernement.
La députée Aïmadi Opportune et le sous-comité provincial de sensibilisation se sont rendus à Bébédia, chef-lieu du département de l'Ania, où deux institutions ont été ciblées pour la distribution des matériels. À l'Institut tchadien de recherche agronomique pour le développement ITRAD, son chef de centre, Djinodi Rongal, se dit très réconforté par ce geste. Du côté de la sécurité privée garantie de Bébédia, son coordinateur ADEF Ibet Hassan, tout en remerciant les donateurs pour le choix porté sur son institution pour la remise de ces matériels, a indiqué que la sécurité garantie est exposée à tout moment à cette pandémie car ses agents sont en contact permanent dans le cadre de leur travail. Chacune de ces deux institutions a reçu 10 seaux d'eau, 10 coques amar, 40 boules de savon et 30 cachenets. ونختم جولتنا باللغة العربية بالولايات بمدينة أبشة، حيث قدم صباح اليوم بمدينة أبشة حاضرة ولاية وداي كل من الصليب الأحمر التشادي واليونيسيف مساعدات لمجابهة مرض فيروس كورونا، وتتمثل هذه المساعدات في مواد مطهرة وغيرها. التقرير النظيف عبد الكريم ساكن. في ظل الجهود الرامية لمحاربة وباء كورونا داخل ولاية وداي، وخوفا من موجة جديدة قد تؤدي إلى تسجيل إصابات جديدة، فقد دأبت منظمة الأمومة والطفولة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة تقديم هذه المعدات الوقائية المتمثلة في 120 معون غسيل و20 كرتونة صابون، إضافة إلى عدد من المحلول المطهر. ممثل رئيسة الصليب الأحمر التشادي بوداي السيد عبد الله موسى قال إن استلامهم لهذه المعدات يسهم بشكل كبير في مجابهة الكوفيد المعدي، وأن الصليب الأحمر مستمر في شراكته مع اليونيسيف ضد الفيروس، كما أنهم سخروا 165 متطوع داخل بلدية بشة لتوعية المواطنين حول خطورة وباء كورونا. نجي ماجي ممثلا لإدارة اليونيسيف بأبشة قال إن اليونيسيف ملتزمة بتعهداتها مع الصليب الأحمر ببشة، وذلك لمحاربة فيروس كورونا داخل مدينة بشة، معبرا عن فرحه الغامر بتسليم هذه المعدات للصليب الأحمر التشادي بأبشة، مشيرا أن منذ 19 من مارس الماضي والذي سجلت فيه تشاد أول حالة إصابة، فإن منظمة الصحة العالمية أومس منذ ذاك التاريخ متابعة للوضع الصحي للفيروس. الأمين العام لولاية وداي محمد صالح هيار وفي كلمته الرسمية شكر اليونيسيف والصليب الأحمر على هذا التعاون المثمر، وذلك في ظل الظروف التي تواجه فيها البلاد وباء كورونا، مؤكدا أن مشير تشاد إدريس دبي تنو حتى الآن يقود البلاد إلى بر الأمان منذ ظهور فيروس كورونا في البلاد. هذا وللإشارة إن هذه المعدات ستوزع في الأماكن العامة للوقاية من كوفيد-19. Après l'Ouadaï, nous allons nous rendre dans l'Enedi Est où l'Office national pour la promotion de l'emploi a remis à Mdiaras des chèques aux promoteurs et promotrices indépendants. Le secrétaire général de la province de l'Enedi Est qui a présidé la cérémonie. Suivez le compte rendu de Hassan Lamé. L'Office national pour la promotion de l'emploi renforce ses actions dans la province de l'Enedi Est. Rompu en matière de développement, l'ONAPE n'est pas venu à Mdiaras les mains vides. 41 promoteurs indépendants ayant déposé des dossiers remplissant les conditions des fonds et des formes empochent 22 millions de francs CFA. Objectif: lutter contre le chômage des jeunes. Il est également question de matérialiser la politique du gouvernement en matière de l'auto-emploi de la jeunesse tchadienne. Ces promoteurs et promotrices indépendants vont investir dans des secteurs divers, notamment l'alimentation, la restauration, l'achat et la vente de denrées alimentaires, de poissons fumés, l'achat et la vente des moutons. Un ancien promoteur a vanté les mérites de l'ONAPE. Il déclare que grâce à cet établissement public, sa vie sociale a connu un changement. Ce déclic qui sous-tend le progrès des jeunes
est l'œuvre d'un maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. J'ai saisi cette occasion pour rendre particulièrement hommage mérité au maréchal du Tchad, son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, dont la vision est de booster l'entrepreneuriat des jeunes. Par le passé, nos bénéficiaires du crédit auto-emploi bravaient la distance et autres intempéries pour se rendre en N'Djamena afin de retirer leurs chèques. Je voudrais vous informer solennellement qu'à partir d'aujourd'hui, l'Office national pour la promotion de l'emploi paiera ses promoteurs et promotrices sur place à Amdiaras. La remise de chèques de 22 millions de francs CFA aux bénéficiaires a fait dire au secrétaire général de la province de l'Ennedi-Est que l'ONAPE est un outil de développement. De nombreuses expériences dans le monde entier ont montré que la microfinance, tout en étant un moyen de lutte contre la pauvreté, constitue un véritable outil de développement. C'est pourquoi l'entrepreneuriat des jeunes est la seule option pour créer de l'emploi et lutter efficacement contre le chômage. Pour sa part, le représentant de promoteurs et promotrices indépendants s'est réjoui et a adressé sa profonde gratitude à l'ONAPE. Le développement socio-économique ne fait que commencer dans la province de l'Ennedi-Est grâce au programme auto-emploi. مشاهدينا الكرام، بعد الجولة الولائية التي قمنا بها نحن وأنتم وصلنا إلى نهايتها. تقبلوا تحية مني في تقديم مقرونة مع زميلتي ماجي وتحايا فريق العمل. À très bientôt. À demain. Et voilà, Rauda, ce fut un plaisir d'être en ta compagnie. Merci à vous aussi téléspectateurs de votre aimable attention. Excellente suite de programme sur Télé Tchad. Bonsoir. Thank you.